Hello anh em. Sir, Hôm nay I chúng bring ta an tiếp tục urgent cho message con from my game father, Kingdom Come from Việt Sir hóa nhé. Radzig and Hanush. Rồi chúng ta sẽ phải tấn công vào một cái I hang take it của you've bọn heard. cái trại của What bọn does your nổi father dậy. want from me? Trại kia rất là lớn I nên là found out who's behind all the giờ chúng ta unrest sẽ in the phải region, đi and tập hợp quân đội của father and Hanush mấy ông lãnh have chúa này decided to để put an end to cùng it. nhau tấn công vào chỗ đấy. What? So who is responsible for all our recent Ta đang troubles? phải đến You đây may have để met him, Istvan Toth. No, kiểu như I haven't met him. But Sir Radzig said he'd been here to visit before cái gì nhỉ? Đến đây before để the raid. kêu gọi ông này Don't đưa lính suppose đi that's a giúp mình để tấn công What cái kind of man is he? What căn is he cứ after? thổ phỉ kia, quân He's nổi in the loạn. service of King Sigismund, and he's fighting the nobility who support King Wenceslas. They've amassed quite a force at the old Trên stronghold đấy bọn nó above đông Sassa, lắm, and they're planning to attack very không biết soon. là đủ quân để Father đánh and không Hanush này. have decided to move first and destroy him before he's prepared. Oh, for Christ's sake. When and how? Tonight, they send word for you to muster your men and rendezvous with them at Vranyik. This is madness. Maybe it is. But I fear that Radzig and Hanush are right. The sooner we cure this pestilence, the better. Gather the men and make Bây giờ ông ready. lại bảo We march tập hợp tonight. phải chuẩn bị đi đánh Leave hết. only as Ông many này as chấp you nhận must to này. guard the castle. Very well, sir. As you command. Will you be coming with us? Yes, Sẽ sir. đi cùng chúng ta chứ. I have some Sao scores to thiếu settle with them. vậy, sao thiếu mình được. Ôi xui. Tập hợp quân đội đây, chuẩn bị cho một trận chiến lớn. Ôi xui. Đông phết đấy, cái này chắc phải tầm 30 mạng đấy, 40 gì đấy. Nhưng mà sao ở cái thời này bọn nó mấy cái lãnh chúa này ít quân thế kìa. Rõ ràng tôi xem trên mấy cái phim mà kiểu như là thành cái gì trận chiến thành Troy hay cái gì kia Biển Đông đó mà, chắc là kiểu bọn nó tập hợp của nhiều lãnh chúa vào thôi. Không, đây là mỗi lần thì vậy chết rồi. Vậy bọn nó có cái thằng nó kiểu trinh sát nhìn thấy rồi. Thành của bọn nó đấy. Bọn nó phải tập hợp trên chỗ này đông vài cả trưởng luôn. Phải hỏi. Ui dồi, đông phết đấy. Vừa tập hợp này phải đóng quân ngay trước cửa của bọn nó thế cơ. Không sợ gì luôn. You didn't expect me to leave all the glory to you. Never. We wouldn't dream of starting without you. What Đấy, news? mấy ông Did này you còn parley with them? chiều nhau đấy. We did. And what was the outcome? Not quite what we hoped for. Radzig wanted to go parley with them in person. Fortunately, I Ông này talked muốn him thương out of lượng it. nhưng mà bọn kia mày nó bắn tên luôn ạ. It seems that this will not be resolved without a battle. Bloody good thing, too. Finally, we'll have some proper entertainment in the Mấy ông countryside. lãnh chúa này Fortunately, kiểu my cao son tuổi here nhưng mà showed vẫn còn immense đích thân daring and made his way into the lion's ra trận den luôn. to spy on them. Tell us what you saw, lad. Chuẩn bị đánh chưa? What do you want to know, exactly? Phải vẫn chưa đánh nhá. Well, let's start with how well fortified they are. The outer palisade goes right around the whole camp. On a small hill inside it, there's a half-demolished farmhouse that's ringed by another palisade. Được bao quanh với một Before I tường was rào, a prisoner. 3 tường rào, That's where 2 Toth's tường rào based. luôn. Him and his inner circle. Can you tell us how many tents there are and how they're arranged? Rồi Maybe đông 50, lắm. maybe 30. Most of them in the right-hand side of the camp. And the men? How many men strong are they? Quite a few, at least 80. Ít nhất phải 80. We Vãi. don't number much more than that ourselves. Về. Do outnumber them, though.
even if only by a few men. Hơi kém And nhiều our hơn men are vài. well armed and disciplined. The foe, nothing but a rabble. From what I've Ông này thì seen, it's best to vẫn attack tự from our tin là lính direction. của mình có thể đánh thắng How does được. it look from the other sides? The east side is all rocks, so no hope of launching a Mà bây major giờ cái assault thời from xưa there. này còn ít quân hơn thì làm sao mà công thành được. It's where they throw all their waste. The Thời heap's xưa already phải so chơi high điện it's almost người to thì the top mới of the thắng palisade. được, bây giờ phải Now that is Ít hơn. interesting. The ramparts are long. If there are as many of them as we think, they can hardly keep watch over the entire length. Attack with full force at the gate, and they won't have enough men at the rear. That's an excellent strategy. But then I'd tấn expect no công less nhiều from hướng you. để cho bọn nó không có đủ If quân we để cause mà an chống enormous cự. uproar at the same time, they won't know what's hit them. Uproar? You said they have tents there? Yes, sir. Well, if I'm not mistaken, tents usually burn rather well. And we Hỏa have cung, quite a few hỏa archers. công. Chiến sĩ bích Don't do things by halves, Divish. bắn hỏa công vào liều để cho bọn nó phải chạy. I believe we have a plan. Robard will take 10 men and sneak to the rear of the fortifications. lên vào phía There's sau an công entry sự. point, but you must remain hidden. I will do my best, sir. That shouldn't be too hard. They'll have other things to worry about. The rest of us will launch a frontal assault, rain burning arrows on them, and then attack. Một đội Those nóc bastards sau won't và know một which đội way to sẽ turn. tấn công At that point, trực Robard diện and để his thu. squad will strike from the rear. I think it's a good plan. God be with you, my friends. We'll wipe those whore Chúa sẽ sons phù off hộ the cho các face bạn. of the earth. Rồi, chuẩn bị cho trận chiến nào. Không tiêu diệt được bọn thổ phỉ này thì bọn nó sẽ hoành hành tiếp. Trận chiến chắc là trận chiến cuối cùng rồi, để thành to nhất của bọn thổ phỉ. Nó cũng biết được cái thằng mà là cái thằng thư lại của cái ông gì nhỉ, tôi quên tên Listen rồi. up now. We are about to meet the rabble that have been trying to hurt us. Pillaging, killing, raping, and generally being a thorn in our side for long enough. They may be hiding behind a stockade, but they are still a pack of curs who are no match for men like you. And tonight, we are going to festoon these trees Rồi, with đồng phết corpses. đấy. Vậy First, we will set fire to their little khích lệ hornet's tinh thần nest. vậy, như kiểu Then we'll keep them busy by the gate. And when we've made it nice and hot for them, Sir Robard and his men will pounce on them from the rear. And we will hack them chiến to thời pieces. xưa vậy. Have you got Khích it? lệ tinh thần cho lại quân lính Good. trước thì phải Now, when we reach the ramparts, the dâng archers will dâng cover cao the sĩ men khí climbing thì it, có and the cơ men hội with the thắng nhiều battering hơn. ram. Any of these fuckers foolish enough to stick his head outside the stockade is to lose it at once. Understood? Yes, sir! Glad to hear it. Now, let's do it! Forward! Tiến công. Rồi mẹ, đội mũ vào, what the fuck. Vẫn có cái đầu chân trụi thế mà ăn phát tên là đội cụ đi luôn đấy. Đấy, đội này được nuôi bởi cái thằng thư lại của cái ông lãnh chúa ở bên cái gì nhỉ? Phu nhân ở bên Fire! phu nhân gì nhỉ? Tôi quên mẹ tên rồi, lâu không chơi nên là Stephanie, đúng rồi, phu nhân Stephanie. Ui, bắn tên lửa vào trước kìa, xông lên luôn à? Phải anh thì trước đi. Tôi thì để đảm bảo đằng sau trước là ra là bắn tên lửa vào. Bọn nó có cung thủ không đấy? À, từ tôi có thuốc cũ lú mắt không? Thuốc để nhìn đấy. Rồi. Tôi không có cái thuốc để nhìn ban đêm cho rõ nhỉ. Bí dược.
Phải đạp trích nhau. Tôi không có rồi. Tôi cứ lên rồi. Tôi vách các trưởng. Có mấy anh lên đâu đấy. Tôi phải làm cái gì? Tiến vào khu trại. Ủa, sao không có thằng nào nó ở đây ấy thế này? Sao không có thằng nào, không có thằng lính nào của nó bên của nó đây? Ôi đây rồi. Cầm kiếm lên, chiếm giữ cổng thành. Tôi đéo biết thằng nào luôn. Chém linh tinh luôn. Đâu mày nấp đằng sau mũ mày à? Có này. Chiếm được chưa? Chiếm được cổng thành rồi, giờ đi đâu? Còn ai nữa? À đây rồi, chiếm được cổng thành rồi. Ui xùi rồi, vậy quần khỏe quá, mày vào phát chiếm được luôn ạ. Tiến qua bãi đất cháy ở chỗ nào đây? Tối qua anh em chả thấy cái mẹ gì. Henry, go with the men and flush out anyone left around the tents, so they don't creep up on us from behind. You men, over there, go with him. The rest of you, warm up and go to the top gate. Mình phải đi tấn công cái bọn trên đảo. Không phải rồi. Tuổi gì em? Ui, quân mình à? Ui không phải. Tối qua phải đâu biết thằng nào với thằng nào. Bình thường là ban ngày mình nhìn thấy giáp nó là biết rồi. Tuổi gì? Trời ơi, ui. Còn thằng nào? Tuổi gì? Chọc, giờ chỉ có chọc. Bố. Tránh ra thằng kia. Hết sức rồi. Chọc. Ui xùi ui mẹ hại. Ôi anh ơi đi. Em nhầm nhá. Chết thật là mẹ đồng đội mà sống được. Thằng kia ôi ơi đâu. Chém tao đi. Chém tao đi. Đủ chém được tao luôn đấy. Kìa. Thằng nào đó. Đồng đấy. Ui khổ thân anh lính vậy. Gặp với thằng đồng đội này đúng là chết oan này. Cái này tôi nghĩ là nếu mà thời xưa đánh nhau thì cũng có thể có cái kiểu là giết nhầm đồng đội, có thể đấy. Tại vì nếu mà chiến trường nó đông quá thì mẹ nhiều thằng nó hoàng nó cũng vùng linh tinh lắm mà biết được đâu. Thế là kiểu tối quá tôi không nhìn thấy đâu nhé. Chọc liên hoàn chọc. Hồi mày cứ đằng sau móc này thôi. Tuổi gì ấy à, hết sức rồi.
Mấy thằng này trâu thế nhỉ? Mẹ chọc liên tục rồi không chết lắm. Còn mỗi mình mày à? Rồi, mày cổng chính rồi. Mở kiểu gì các anh ơi? À đây, và đợi bọn này nó chọc cổng thành. Cái thời này bọn này nó đánh nhau kiểu này dễ nhỉ? Mẹ không có quân thủ thành luôn ạ. Ui ui, vậy sự bao nhiêu chiến sĩ rồi còn bằng này thôi à? Chết thật. Ui đông lên canh. Chết rồi, chọc chúng thằng nào rồi. Chết rồi, chọc chúng này hàm bớt rồi. Ai ui đau đấy. Đau đấy. Đâu. Ui xôi, mày nghe tiếng bom phát sợ thật. Giờ sẽ tiến đến mẹ cái nhà chính là của cái thằng thủ lĩnh ở trong này luôn. Chắc thế. Tại vì bây giờ nó có 2 lớp rồi mà. Tấn công vào được lớp thứ 2 rồi. Sẽ là một trận chiến solo. Where's that Hungarian bastard? Why isn't he here? Don't tell me no one was in command. Không ai chỉ huy hết. Thảo nào thì phải đánh. You said he was here. He definitely was, sir. I've got the cuts and bruises to show for it. We have to find out where he Để slithered thằng off. kia đần đéo ở đây. Thảo nào nó đánh Anything dễ that thế. will tell us what he's doing. Mẹ. Thì ra là nó không biết đi đâu rồi. Này có thằng trinh sát trước rồi. Chắc là bọn này chạy trước rồi. Ôi. Mấy thằng này nó trả tấn tôi. Mày này dã man thì giờ đéo thấy đâu. Bọn này chạy nhanh quá. What's that there? Hey, who's there? Có tìm tí đồ rồi mà anh. Cái gì mà căng. Soát à? Đây, trước tôi bị nhốt trong này. Rà soát căn nhà. Căn nhà nào đi? Không vào được. Hay là căn này. Thì là lấy lá thư. Xong rồi. Mang thư đến cho ngài Hà Mớt. Ông Hà Mớt đâu đây nhỉ? Ôi dồi, ông chui mẹ David à? Đây. Này trọng nhầm. Ông Hà Mớt một phát là bị khổ thế. Đây phải đứng sau. Sir, this was all I could find. Ngài thì đây là những tôi tìm thấy. Bức thư. What does it say, Radzig? Alongside hunting, drinking, and swordplay, you might find time for a little study, old man. Ông The lãnh courts of chúa Prague, mẹ every tuổi Tom, cao Dick, đéo and Harry biết can chữ read à. nowadays. Đi Yes, well, here in the con mẹ. countryside, we don't give a tinker's curse about such things. That's what I've got a scribe for, Quân anyway. gì vậy?
What does the damn Sẽ thing lạch say? chúa vậy Appears to be written to by nhất ở Toth. cái khu này, và Doesn't ông say to whom. tiếng biết đọc Says chữ. everything's Thì going ông according to plan, and the castle should soon be taken. Castle. What castle? What does Lâu he need a đài. castle for? Sir, bọn này nó đi chiếm lâu took đài. this one alive. Bọn nó đi chiếm lâu And đài it như thế seems nào đấy? he's not just some ordinary spear carrier. Where's that rat Toth? Where did he go? Speak, damn you! He's thwarted you again, hasn't he? If you play your cards right, you might come out of this in one piece. Where is your lord? He was here yesterday, wasn't he? Come now, sir. We both know where I will end up. My Mang lord theo is gần hết gone. số quân và rời đi. Most of the men in left. Ôi vậy, nếu mà nó để lại một đống kia thì chắc đều chiếm được luôn đấy. He writes here about taking some castle. Which castle? Và hắn đã chiếm lâu đài nào? Nearby castle, left completely unguarded. Một lâu đài mà không có ai canh gác ở gần đây. Rồi tự hỏi nó ở đâu. What are you saying, you horse son? Talmberg. Did he Tam go to Berg. Talmberg? Hắn đã đến Tam Berg phải không? Never get him! Ta sẽ không bao giờ bắt được ông ta đâu. Ui dồi mày. Đi, vậy bọn này nó đến chiếm Tam Berg rồi, thằng nào? We're planning on sending him to some Ở đây lại không có monastery quân to canh become giữ a thì monk. ông này là đấy lấy đi hết rồi, còn một tí, còn mấy người ở lại canh gác nữa. Mount up, Thôi, gentlemen. We don't have any time to waste. bây giờ phải quay về Tam Berg. Vậy bọn này dương đông kích tây à? Đi con. Kinh ấy, mấy cái sách này đúng là bọn này là dương đông kích tây, Tam Berg đây rồi. Về cái gì đây? Đây rồi, cái thằng phản bội đây rồi. Hold! Who goes there? Greetings. We Chết thật, were ambushed. bọn này vẫn chưa biết ông này chính là cái thằng mẹ đứng đầu. We have wounded men here. Open the gate. Đấy, bọn này vẫn chưa biết ông này là thằng đứng đầu của cái trận phản loạn này ạ. Đi. Chết rồi, phu nhân Stephanie. Muội. Đừng mở, phu nhân ơi, đi. My Mẹ, lady. ông này mẹ nó làm tin được với cái My men are gravely phu nhân wounded. với là cái đội này rồi. Without troops, I'm afraid they won't Không live ai nghi to ngờ see được luôn. morning. Ôi rồi ôi, phía tộc lực về đi. We'll take care of them. Để cho You vào have rồi my kìa. uttermost gratitude. May God reward you for your kindness. Every Christian should help his neighbor in his hour of need. True. Especially now, when treachery and deception surround us on all sides. Get out of the way! The devil lurks in the shadows. Come on! And one fears taking a guest into his house. Đi. Xong. Signal the others. Đúng là mẹ sợ nhất mấy cái thằng nó đứng đằng sau và nó đâm lén thế này. Không thể nào đề phòng được luôn. Đấy. Những người này càng được tin tưởng sẽ làm chúng ta mà nhiều lúc đau lắm. Rồi mẹ nó còn đốt làng mạc bên cạnh nữa. Không kịp rồi mẹ. We're too late. Ai cả trưởng vừa đúng lúc luôn ạ. Quickly! Follow me! Tấn công vào luôn à? Vậy người coi như là kiểu được tin tưởng nhất mà cũng có thể phản bội chúng ta lúc nào cũng không biết. Bọn này nó đang giật chiến hào à?
vào rồi. Ông đã dịch một mình phi vào trong rồi. Vãi cả trường mình, cái thằng này phải đéo đi ngựa đi, phải đi bộ. Dịch đi vào một mình rồi. Để ui mày kiếm đâu what the fuck, để dùng tay đấm á. Giờ này tao không nhầm được nữa đâu con ạ. Mày bố lão bố liễu ở đâu nữa, còn mình đông lắm thì phải thằng này đi. Ôi chết rồi, lát rồi. Á này kêu à. Dám chiếm thành của bố mày à? Còn đâu đấy? Nấp bụi này. Tuổi gì mà nấp bụi? Chạy đi đâu? Bên ngoài này bọn nó cũng đồng phết đấy chứ. Thành này có 2 lớp. Xong rồi. Đấy, bọn nó vẫn còn một cái cổng thành như này. Ở đây còn cổng thành nữa, dây xích kéo lên nữa thì cái gì này? Bị kẹt cổng kia. Đi, có con tin con. Ui dồi ôi mẹ. Phu nhân mày còn chưa kịp sinh con cơ mà chúng mày. Come out, you rat! Come out and fight like a man! Giá chiến đấu như một. I like it better right here. You'd rather hide behind my wife like some mangy whelp? I could just as easily cut her throat. I have hostages enough. Ta có đủ con tin rồi, và những tường thành vững chắc để bảo vệ. Bring him here. Rồi ôi, đát dịch để phải ông phi nhanh vào quá. Ông phải chơi từ từ thôi chứ phải ông một phát ông bực mình phi ngựa vào ạ. What do you want, you viper? Let me think. Actually, there's nothing I want from you. Except maybe to see you all die. Để Fire! Burn it down! Bắn tên kia. Ui dồi ôi, ông này còn một mũi vào tay, vào vai rồi. Dễ thế đi. Giờ phải rút ra ngoài rồi. Tôi thoát ra này. How the hell did they get Radzik? I didn't make it to the gate. He was charging against reinforcements from the castle. We have to save Sir my father, somehow. I know you have to save my wife. Tiện luôn là cái thằng, cái ông Radzik là my friend. cha của thằng. I think you know as well as I
thằng nhân vật We ta đang have to chơi lay nhé. siege. Thì ra là No. rồi ông thợ That is rèn our không phải là last bố resort. bố thật của We thằng have này to à? try all our other options. Sir, if a few men could scale the western wall after dark, maybe they could get inside, free the hostages, and open the gate. Có thể trèo vào tường That thành is, để cứu. if they're holding them in the courtyard as we've always done. Well, that's a big if. What if they're seen and they can't raise the portcullis quietly? Sir Hanish, if we can save just one hostage. Chúng ta chỉ cứu được một con tin It's a thôi. perilous undertaking. Who would you send? I'll go. Tôi sẽ đi. Then let us make ready. Giờ chúng ta sẽ phải vào cái lẻn vào trong thành để cứu, nhưng mà chỉ cứu được một trong hai thôi. Để biết cứu ai đây? Đột kích. Chắc nói chuyện với ông này không? Xem tôi có luyện tập được cái gì Can you teach me how? Certainly. I want to. You can't. Well, I'm ready. đột kích vào ban đêm. Are you sure? You should wear lightweight black clothing. Anything you don't need, you can leave here. I don't want you clanking around in plate armor. Take care. Phải bỏ vượt giáp đi. Chỉ quần áo đen à? Có cái bộ nào đen không ta? Đen này không? Đấy. Ở đây có bộ đồ thầy tu đây, mặc vào cho nó đen nào. Đấy, đồ đen chưa? Đen đến mức đấy. Thêm thị giác phải được, không phải. Ôi, cái bọc vai này không cần đâu. Rồi. I'm ready. Yes, I'm ready. I'll be with you. Đi gặp đội trưởng Rốt Ban khi đã chuẩn bị xong. Tìm ngài Radzik và phu nhân. If any of you are having second thoughts, this is your last chance to speak. Bằng này người vào đấy. Very well. So I hope we're all clear on what has to be done. We need to free the hostages to deprive Toth of his advantage. Now he'll be keeping them somewhere where they can be guarded, but somewhere separate from his other men. And where would that be? We always kept our captives in the house on the bailey by the stables. Ngôi nhà What gần. if they're in their tower or somewhere else? Then we'll have to go to the gate and try to open it. But that will take time and attract attention. So we can only do it if we know exactly how things stand. And if they sound the alarm, before we've done anything, we get out of there quick. Understood? And leave them there? Better a couple of hostages than a pile of corpses. Lord Capon, are you quite certain you want to engage in this action? Ui, mấy thằng carbon này cũng muốn tham After gia. all, it can't be much different from sneaking out of the upper castle in Rattay and back in every night. Để ông này Besides, tối who else will keep this lẹt ra hot khỏi head thành from ra raising tay bloody kìa. mayhem?
I'll see to it that you do, my lord. May God guide our footsteps. Để có cả cái thằng Hán này đi cùng nữa thì còn đéo biết nó như nào đây. This will be something. There'll be Đây. stories of this for years. Will be legends. Vậy thằng nào còn hay cái gì đấy vậy? Then Ishvan will be telling the stories. Joe will be on us. Cho thang đi chụp ảnh. Ui dồi ôi, mẹ, 2 thằng phải chơi được cái thang dài này cơ. Vậy còn có cả ám sát cảnh vệ. Chúng mày lên mẹ mấy cái thằng cảnh gác chơi. What are they waiting for? Quiet, for fuck's sake. What are they waiting for? How should I know? Why do I bother asking? Oh, be quiet and watch that light on the battlements. Fuck this waiting, I'm gonna climb. Đến, tôi không thể đợi được nữa rồi. Bật thằng bật dậy. Giờ lên kiểu gì? À, mình làm cái thằng bên cuối à? I'll put on his armor and watch this side, but there are still 2 guards on the portcullis winch to deal with. Any volunteers? Henry will do it. Buffoon? Henry, then. Just make sure you keep quiet. Thủ tên lính gác ở đâu rồi? Thủ tiêu tên lính gác à? Chết rồi. Ai. Mày gác với cả chúng tao à? We can't get this moving without being noticed. First, we have to find the hostages. It'll all go a lot easier. Kinh nhỉ? Bế cất đi. Không phải bảo thấy đấy. Rồi, đi đường nào đây? Đây tôi xem là đi đâu. Xuống dưới à? Đây đúng rồi. Đi theo thằng Hàn. Đi. Chết thật. Easy now. Từ từ. Chắc tay này họ cũng cảnh ít người cơ mà.
Patience. He has to move. Giết luôn sợ đéo. Fuck. The alarm's been sounded. Ui con. Ai cắt chưa. Squat you like the louse you are. Watch out! Is that the best you can do? Over here! Thất bại mẹ nó rồi. Mày để chọc ta. Ui chọc không tới à. Raise the alarm! Watch out! Đồng qua. Tôi sẽ tới chơi đến đoạn kia. Chắc ở trong này không? Ui. Well, I Dân never. làng à? Có một dân làng thôi. Where's Sir Radzig and Lady Stephanie? Lady Stephanie? She's not here. She must be held somewhere else. Where? Where is she being held and where's Sir Radzig? I suppose the lady might be in her chamber. We don't know anything. They herded us here and... God be with you. Hôn nhân chắc là đang bị giam ở phòng hôn nhân. Vậy. Bạn với Hàn. Damn it all. We'll have to go back empty-handed. I really thought we could pull it off. We're not. And how are we meant to find them? They're not in the stables or anywhere nearby. You want to creep? Không thể vào được. Yes. Chúng ta phải Can't xuống leave them vào. in Toff's hands. It was hard enough getting this far, but going inside is madness. What good will it do? Then we mustn't get caught. Listen, Hal, I can appreciate your stubbornness, usually. But this could cost us our head. I told you, I'm not leaving here without the hostages. If you're determined to be a stubborn ox, go right Đi ahead. vào tiếp chứ. I suppose you might as well look for your sword while you're at. Save your speeches. Are you going to help? If you want to get yourself killed, you can do it alone. But before you go raising bloody mayhem, give us... À, thì thằng này nó không muốn tham gia. Let's get the fuck out of here before they catch us. Phát hiện rồi. Fuck my ass. Trốn khỏi thành cùng An. Fuck. Look. I'll have to carry him out of here right In my now. ass. See it for yourself if you don't believe me. Ê, chạy thôi An ơi. Get over here! Mấy em kia đang cầm chân cho tôi. Chạy. This isn't very comfortable. Can't you stop hopping around with me? My arse is killing me. Faster! Raise the alarm! Watch out! Alarm! Chạy thôi mẹ. That sounded like... Còn chỗ ra đây. May quá mẹ vẫn còn chạy được anh em ạ. I have to admit we didn't do too well. True, the shame of it. They drove us back before we even got anywhere. Well, I wouldn't go that far. We had to give it a try. If pigs had wings,
I know it troubles you, but it's not over yet. We'll rescue the hostages and hang that bastard Ishvan. Thất bại rồi đi. Giờ vẫn phải vây thành thôi. Bọn này phải nó canh gác kinh quá. Vây thành mấy khu trại luôn cả. It seems, Robard, that we're running out of options. We don't have enough men to scale the walls with ladders. We can't afford to lose any more. We can only take Talmberg by a ruse or with superior numbers. Ruses have failed, and we don't have superior numbers. Quận thì không nhiều hơn. We're left with no Không choice thể but to chiến build a được. trebuchet to demolish my own walls. Where is Master Fafar? He's waiting. We sent for him as soon Bring as... him to me. Let's not waste time. Sir Divish. You will build me a trebuchet, Master Tobias. Trebuchet, my lord. Máy bắn đá để phá tường thành để vào. Entirely in my field of expertise. We have to take back Talmberg. Yes, indeed, sir. I understand and that. You are the best engineer we can rely on in the whole fiefdom. Oh, well, thank you, my lord, but it's just that I've never built a trebuchet before. This could take some time. Then you'd better get to it. Bernard will go over the plan of attack with you. Ngày xưa xây máy bắn đá bao giờ như là ông này không biết làm. Oh. Well, Master Tobias, you have much to do and little time. I will not keep you any longer. Indeed. Of course, sir. Thank you, my lord. How are the preparations proceeding in the other camps? As well as can be expected under the circumstances. There are still many things that need doing, but I just don't have the time for them. No, you don't. Henry. Yes, sir. I would like for you to help with the preparations in the encampments. Gladly, sir. Robard will brief you. That'll be all. Giờ phải đi như là cái gì phải tìm thợ để đấy nhá. Phải tìm người để làm cái máy bắn đá chứ. Thôi có ý tưởng là sẽ bắn nát trong thành để đi vào. Bây giờ mình sẽ phải đi nói chuyện với đội trưởng này là David. Đi hỏi đi ấy á, đi xuống hỏi đội. Có nhiệm vụ nào cần đây đấy? Ở đây. The Lord be praised. What brings you to me? Sir Robard sent me to you. He said you have to build a trebuchet. Indeed. A trebuchet that can smash the walls of Talmberg. I, a mining engineer. What do I know of war machines? I'll never manage it on my own. Well, I'd like to help you, but how? I don't know anything. Actually, there is a way. Conrad Keyser came to Sasso recently. If you could get him to come here, it would save my skin. Conrad Keyser? He's a scholar who studied medicine, but he also designed siege engines. He even took part in the siege of Nicopolis. You're still an engineer, though. Are you serious? Do you know how complicated such a machine... He was with Sigismund. It's not so straightforward.
They quarrelled after the battle, after Conrad blamed their defeat on Sigismund. Banished? He was a member of... Ôi, nhảy. All right. Take care. Chọn nhảy. Đồ mà nó. Rồi lúc này xem mà ông kia làm cái đéo thì không ta sao biết được. About the... What's he... They sent him over here to help with building the monastery. No doubt they had to pay handsomely to get him. And how am I... Well, only if all else fails. We need his cooperation. Try having a... See you later. Thì ra là mình đóng quân ở cái khu trên này. Yeah. Yeah. Thì ra bên kia hỏi xem bọn kia cần cái gì nhỉ? Thì ra đây cũng có một trại. Thằng nào đi gặp ông Rốt Ban. God be with you. How are we doing with the food? Who wants to know? One of their lordships. No, I just wondered if there was anything you're short of. Yes, I've heard something like that. I'll say. Every other man's moaning on about it. The gamekeepers are doing all they can, but they can't keep up. So if you know how to help them out, bring it right here. I'll take care of the rest. Fine, I'll keep that in. Do we have any beer? Christ, I wish we did. Our ale's all gone. Beer. Don't and the lad. I brought you some. What's going on? You said you were bringing meat. May the Lord watch Mấy cái đồ kia nó đéo được. Ông đang ngủ ạ, đội trưởng đang ngủ. Cút đi. Để kệ đội trưởng. Đội trưởng như con đùi ấy. Tôi cút đi chứ. Rồi, thế rồi, cứ sang bên kia. Tìm ông xây cái ông xây máy bắn đá đó. Ui, nhiều thế. Mua bia, mua thịt. Rồi đây, tôi sang bên này mua bia, xong rồi tôi đi qua bên kia tìm ông kia, xong rồi tôi sẽ qua bên kia mua thịt, rồi tôi sẽ quay lại. Thế rồi, tiện đường công tác. Khổ thân các anh lính không đủ lương thực, kiểu thành bị chiếm rồi ấy. Bây giờ không có đủ lương thực. Quán bia đâu nhỉ? Đây à? Đúng rồi, đây. Phải mua bia từ đứa này không? What are you here? Có thịt ở đây luôn đây, mẹ cần đéo sang bên kia. Đi xem mình có bao tiền nhỉ? 3k thoải mái. Mua hết thịt luôn, cho các anh về canh vậy. Bia. Có cái sách này.
Toàn ấn nhầm, ở đây có bia luôn đấy. Chơi 15 cốc phải cho anh em tại bồ nhá. Phải làm túi về luôn này. Đâu nhỉ? Mua chưa? Đi. Mua rồi mà. Thức ăn, bia 15. Thử mua cho vào này rượu xem vào đó cậu uống không. Này, con ông này cũng bán. Ui, 200 thịt cả. Càng đấy. Anh này có vẻ nhiều thịt đâu. Xúc xích không biết tính không nhỉ? Chắc nó cứ tính là đồ ăn thôi. Ăn thịt thôi. Bánh mì chắc không tính. Chết thật. Đi chợ qua này tốn phết này. I'm hungry. Nó I'd like a bite to eat. I need to bring a few kegs of beer. I don't have anything that would last the journey there. And I certainly don't want to swing for poisoning anyone. Nó hết bia thì mua không tính nhỉ. Tôi mua hết của ông này mà. Mua ở mấy quán rượu gần đây. Tôi không biết có quán rượu không nhỉ. Rồi đi sang bên này xem có đủ không. Làm cái nhiệm vụ đấy xong luôn, chứ bây giờ đi sợ thịt tiếc các kiểu nó bị ôi ấy. Tôi phải bên này mua bia. Này, chủ quán trọ. I hope I can be of... I need to bring a few kegs. I don't have anything that would last the journey there, and I certainly don't want to swing for poisoning anyone. Đéo nào thằng nào cũng mẹ đéo có bia. Quất khởi.
Ui rồi, đầy mẹ rồi. Đủ chưa? Nặng quá. Vẫn nặng quá đâu hiểu. God watch over you. Trời ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Này mình soạn có tính không? Ở đây nó không, như mấy cái đồ ấy nó không tính. Cái bánh mì nó không tính. Phải mua mấy cái thứ bằng thịt kìa. Mẹ cái áo đi trước là nó nặng quá. Take care now. Tôi không ấn vào được này. Ảo thật đấy. Cái này về mẹ thịt nó ôi hết tôi còn quên. Để tôi mua cái bảo quản thực phẩm. Nó có cái lọ thuốc để bảo quản thực phẩm ấy. Phò già phải cực cứt. Đây cũng có đá phò luôn kìa. Trong này không? Chắc phải đấy. God be with you. Andrew, there's no more beer in I could, but there's nothing in it for me. Just as a matter of interest, who do you pay your taxes? You're saying I should be paying to Talmberg, told Sir Divish? Well, right now, there are 3 noblemen camped by Talmberg. One of... When you put it like that, I have got a few kids I could send over. I won't lose out too much. Just remember, if you poison them, they'll hang you for it. Those sort. I'll have them loaded up right away and taken there. What do you think about... What do I think? That as long as decent people... all... Không phải còn có tiền thôi. Em muốn thịt anh ơi.
thì đấy, cỗ mà lên tầm 80 nữa là tôi được. Có bảo quản thực phẩm, sự lưu hương, cỏ nhậu, rồi 170 là đỡ phục vụ đâu. Đây. Good day to you. Chết rồi, đường này cũng có luôn à. Có thể giáp đi chứ cay thật đấy. Thôi, sorry mấy bác bán bò nhá. Em không mua đủ à? Em lên em thịt mấy con bò của mấy bác. Giờ phải kiếm nó lâu lắm, mẹ 200 thịt thì trên này chết có chỗ ấy bò ấy này, nuôi bò phải không nhỉ? Đúng không? Đi lên trên đấy. Đi lên trên đấy trộm một con bò là được, đủ luôn. Bác về cho mấy anh 200-300 cân thịt luôn đều. Đúng đường chứ đấy. Qua mèo. Sao lúc cần thì không thấy con bò nào này. À đây đây đây. Quên theo rồi. Đấy, đủ luôn. Quay trở về tạm bớt. Anh phụ trách hậu cần thôi. Đi đâu hết rồi?
Good day to you. I've arranged some big... Good luck to you. I brought you some meat. Stack it over here. Cho tất đấy. À, nó chỉ lấy bằng đấy thôi. That's the lot. Great. If we're really going to have to storm the walls, then at least it should be with full bellies. Oh, and here's something for your trouble. Farewell. Xong. Thế là xong. Lấy lại giáp đi ra đã. Không biết đống này lấy từ đâu ra nhiều quá nhỉ. Hết một đống đồ. Thôi thì qua bên kia tìm không phải. Không làm máy bắn đá nào. Tôi tìm thấy hôm nay cái ngôi nhà đằng sau khu cuối nhất cực kỳ cô xây dựng. By the horn of Joshua, you startled me. Người ta đi vào còn có cửa ở đấy. I thought you were urban. What do you want? Gì? Sir, Tobias Fayfar, the master... Fayfar? Tobias Fayfar? I've heard of him. He invented... Sir, have you heard what's been going on in Talmberg? I've heard a thing or two. It has, and we want to take it back. I doubt it myself. Building siege engines is an entirely different... Damn. I'd like to rain some boulders on those heathens of Sigismund's. But that can't be done with a quill and parchment. Why can't you leave? Xong rồi không thể rời đi. That's a long story. I was a little... And it might surprise you to know, after that defeat, he didn't particularly appreciate my criticism. Then, when Sigismund abducted the king, I didn't feel too secure in Prague. Perhaps left is the wrong word. Some might say I was banished. In any case... And why are you here in Sasa? To be honest, I need... Money, sir? You don't seem like a man who lives in want. Dear me, no. I don't need it to support myself. It's to fund my opus. That's why I agreed to help with the construction of the monastery. What? Belli Fortis. A great book of war machines and weapons. My opus magnum. Nói nhanh nhiều quá.
Could I? Says I want to. But you said you couldn't leave, sir. Young man, I can't leave because I gave my word I'd help with the building, and my word is my bond. I have no intention of... Could I not? I doubt it. Carol is only interested. Nếu này tiền cũng không lấy á. Đảm bảo. Couldn't Carol? I realize that, but Sassar Monastery has always kept its neutrality. What's more, the abbot isn't here at present, and without his permission... But... Chắc là phải đi trộm tiền ông kia rồi. How do I get my hands on the commission? It will be somewhere in his quarters. You need to get it quickly and put it back. Đi trộm về xong lại trả lại. Chắc về để làm giả. You really can... Damn. Hỏi thừa. Why can't you leave? They look... Not quite. It's a royal castle. Frankly, this so-called banishment has been a bit of a blessing, although I have lost quite a few of my patrons. Couldn't Carol... I realize that, but Sassar Monastery has always kept its neutrality. But... Cái này đọc của mà. Gì sao mới kiện trộm tờ gì vậy? Yeah. Tệ. Chưa ai đến đây đâu nhá. Yeah. Đây rồi, nhanh lắm. God bless you. I've got that commission. Not so loud. They're very thin. Go to the Sassau scribe and say to him the fox isn't half as clever as he thinks. Then... Is that a password? Just so. He insists on it. Don't forget to Then all you have to do is take the new document to Carol and tell him... All right. But most importantly, do it quickly and put the... Carol's no fool. If he can't find it... Phải trả lại. Tôi đưa đi cho ông gì kia xong rồi tôi phải trả lại chỗ cũ, không là mày bị phát hiện. Yeah. Nhanh. Địch con phải. Thế này thì kịp trả lại không mới là một chuyện. Anh ơi, kẹt cái quần gì vậy? Our Lord's tasty.
Good on bread and for frying. Come and get it, fine people. And pork crackling too. A joy to taste. I respect you. I have a message for you. Hmm? Chết rồi. Tôi quên mẹ là cái gì rồi. The fox. What? The fox. Jackass. What in heaven's name are you? Conrad Keyser sent me. Why the hell didn't you... That sod. He deliberately lied to me to make me look... Well, never mind. I've got this... Đi, cái ông kia còn lừa tôi là mất sạch thật tệ. Tôi còn tờ giấy kia ông nhỉ? Lên anh ơi. Phải làm nhanh lên. Vẽ vời cái gì mà chả nhìn thấy quần gì vậy. Farewell. May the Lord watch over you. Chưa xong anh em ạ. Xong rồi anh ơi. God be with you. Thôi chắc tôi phải đi. Thử đi qua bên kia để cho thằng kia nó đánh lừa nó để cho nó không trả tiền lương. Chết tiệt, nhầm đường rồi. Yeah. 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 I'm honored that... I need some help from Master Conrad. Then go and... The skull is a fake. Maybe it's a... But that... and...
thing is... I can't consent to that. He signed a... We might, if he didn't get himself killed there. I've given my arm... But the con... From what I hear... Anyway. Supposing I... What use would coin be to me? Thank you for... Good luck to you. Chậm bây giờ. Yeah. Ông phải làm lâu thế nhỉ? Mày thế mày quên thằng cảnh vệ bên trong tí nữa phát hiện lại. Tay thử lại nó đâu nhỉ? Rác tại thằng nào? Thử lại này. What else, you, sir? Is it done? Here you are. And pass on my best to the old... May the Lord watch over you. Nghe là để tối rồi giờ mày không biết là còn kịp không này.
Mong ông kia trở về. Yeah. Ui, ui, ui. Mày gọi trở về. Tẻ thôi. Yeah. Chơi sục sặc tôi đéo biết chơi nên là thề luôn cái môn đấy nó khó vãi cả trường. Không biết làm thế nào. Yeah. Ui, 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 ui. Yeah. Nhầm đường luôn rồi. Tôi phải đeo thấy mày. Mày cần chứ. Yeah. Yeah. Mày còn nhầm đường chứ. Rốt cuộc ta đi đường nào? Yeah. Yeah. What the... A messenger brought a dispatch. Hand on. The hand. We'll see what come. Farewell. Ngon rồi. Về tôi sẽ đánh gục thằng này. Chấn lụt tiền luôn. Chấn lụt tiền thằng này rồi xong rồi sẽ ấy rồi. Xong nhiệm vụ rồi. Đấy, nó ghi là mình có thể chặn phốt mà. Cho nằm đây luôn. Đéo.
Ở đây nhá. Phải còn phải mua chuộc nữa. Tôi đi lên trên hành ngủ đấy. Cần nhầm nhá này. Tối quá. Quá tối. Greeting. Không được. Đây có một chỗ ngủ à? Ngủ tới sáng xong ông kia tỉnh rồi mình lại qua rồi. Không biết thằng kia về chưa nhỉ? Rồi, nó đang ngủ nhà rồi. Ngon. Mày cứ giết thằng kia rồi chứ. Kiểu tôi thấy bế xác tôi nhầm tôi giết mẹ. Dậy ra kìa. God be with you. Lắm. Are you sure you won't release Conrad? Not a chance. How the hell do you know that? That's neither here nor there. The important thing is... How much will you give, damn it? 2.000 vãi đập gì? Is this enough? Well now, a little more and... Thằng này muốn 1.900 á. Rồi, chấp nhận đấy. Very well then. It's been a pleasure doing business. So Conrad may leave? He can. The letter of patent is... One. God be with you. Rồi, ngon. Đi thôi. Cuối cùng cũng được. Yeah. Đi thôi anh ơi. Anh biết này anh sợ soạn à? Sweet Jesus, I knew this day would... What? Who is... Leave? I can't even set foot outside the door. Please, calm down and tell me what's going on. Ai cứ giết ông này đây? Ai muốn giết ai?
Sigismund's people, of course. Why would they be after you? Because he's never forgiven my criticisms of Nicopolis. Now, what am I to do? What makes you think someone's after you? When I was on my way to Sassau, I saw Baron Pekar in Kostelitz. Now I've been... and a stranger's been creeping around the garden. Take it easy. I don't know. He won't, I promise. I'll hide in the garden, and if anyone starts creeping around... You will. Phải đi tìm để có một thằng có một giết ông này. Sinh ra nhiều vụ thế thì kiểm tra đâu. Đêm khuya rồi phải đợi đến lúc này à? Ai cả trưởng đợi đến đêm khuya nhỉ? Giờ phải đi tìm mà. Giờ này thì có thằng đéo nào đâu mà. Sao con ngựa của thằng nào đây? À, con chó này. Mày làm cái trò gì này đấy? What are you doing here? Silence! For God's sake, I caught you in the middle of an... Assassination? What? Are you Lord Pekar? The one who was on the crusade? Well... Because you've come to assassinate Conrad Kieser. Kieser? He's lived... Well, yes. It's all a terrible mistake. I've a long-standing arrangement with the custodian here, Sir Sebastian von Berg. And I've come to realize how he's been cheating me repeatedly. The dispute's been running for a while, and still so I wanted my money back, that's all. I've no quarrel with Conrad. I don't believe a word you... Well,
Sorry, but I'm telling the truth. Đi lấy đồ mang I kiếm suppose đi there's nè. nothing to be done about it, unless you intend to skewer me on the spot. But if it will help you sleep better, I'll stop creeping around here at night and find some other way to deal with the custodian. Farewell. Curse it. Mẹ sao đánh thằng này mà bị... Ây da. Solo. Ui, sao cái toàn nắm nhau đây. Sao cái toàn nắm nhau đây. Thằng chết rồi. Phải cả trưởng chết nhanh đi. Ông này không ngủ được luôn này. Did you find any? I did. And? You needn't fear. I kept watch the whole night and nothing happened. A few folk passed by, but nobody dangerous. And what about Pekar? Are you saying he None. He's just doing some trade with the custodian. That's what brought... Rồi đi rồi. Lại nói chuyện với thằng nào nữa đây. Nói gì nói lắm. Ở đây về thì... Rồi. Ông này đi đây. Đây ông này tự đi rồi. Ngon. May là tôi cũng phải hộ tống vậy. Quay về để nói chuyện với cái ông kiến trúc sư kia thôi. Còn cấp cướp thì chỉ ảo thật đấy. Thế ông kia đi một mình, phải đi từ đây về đến Tam Bớt mà cũng căng phết đấy. Chuyện gì đang xảy ra đây? À đây. A well-chosen site. Kia cũng đến rồi đấy. You want to strike the gate, do you? True. We don't want to do more damage than necessary. I quite understand. Sir Toth is holed up there, is he? Just so, Master Conrad. I hear you have some accounts to settle with him. Ah, not entirely. I've done with him. Sigismund trusted him more than me in his campaign against the Ottomans, and we all know how that... I see. But we don't have black powder in these parts. Nor cannon. Nhầm qua luôn rồi. Đến. God bless you. I came to... He's already here. You wouldn't believe how clever that fellow is. That... Password? Glad I could be of service. I'm truly grateful. Fine. Thank... Good luck then. Sao? Ui ui, ui. I see him! There! Cái quân gì đây? Hey, all of you, gather here, raise the alarm! Mẹ, thằng kia định giết ông. Mẹ ông kia bị giết rồi à? Mày em mày, con chó này.
wrong side of me. There! You see him? There's the cunt! Phải chan này nhá, mẹ mày. Thế là xong phim à? Watch out, people! There's some bandit there! Look out! There's an enemy here! Hey! There he is! Greetings. Watch out! How do I go? Nào. Take care. Jesus! Look out! There's one of those bastards! An enemy! I see him! There! Mày còn có cái kiểu vái cả trường. Tôi quay lại xem nào đi. Chết tôi thì cứ chơi gì nữa. Ai xây cái máy bắn đá nữa. À đây. Vẫn sống phải không? Ui xôi, may quá. May quá anh em ạ. Vẫn sống. Vậy là con nạn kia vậy. Nó dính nó chém con này nó mất dậy thật đấy. Cái này là gì? Lại phải đi qua bên kia. Nó không để ý đề phòng một phát rồi là chém lia lịa. Bật dậy. Ông kia mày cầm quả kiếm đi theo mà ông cũng phải chạy. Phải các trường này nó chém nhau. Sao ông mày cũng cầm kiếm ông lên chém luôn. Sợ đéo. Yeah. Yeah. I'll come to ask for help. Again? Such trying times we live in. God is testing us all. So what is it you need? These are tragic times. Fortunately, I've only a little work left to do here, so I'll gather... Thank you, Father. May God... Take care now. Đi chữa cho ông David. You wouldn't happen to know what Fritz... Don't even talk to me about that. They weren't badly injured compared to most of the others here, and after lying in... so they started drinking. I'm trying to help people in dire need, and the two of them are drinking! They always have been. What? And do you know what got between them? I don't have a clue. What could be it? Take care. Wow, nó cái nhiệm vụ gì mà phải đi khắp nơi đây. I won't get any sleep. I just won't get any sleep. God. I heard you had... Heathens. So it was you they fought with? Yes, it was me. And I hope I'll never have to see those... They deserve to be ousted, but the debt...
How are they ever going to pay it? I really don't care. Let them live in penury. Brutes. I'm surprised you see it that way. They only talk about... Really? Of course. They said you fought... Well... God be with you. Lại đi sang tận bên này. Cũng là cái ỉa đầu sông lại trôi cuối sông thật đấy. Thôi tôi tạm dừng cho nó đi nhanh, không lâu tốn thời gian lắm ấy. Để gặp ông thầy ở đây. Này, ông đầu chọc đây. God be with you. There's something I need from you, Father Godwin. Is there, my son? How can I help? There are a lot of dead and wounded at Talmberg, and no one to make the sign of the cross. I'd like... Coi ông này đi làm lễ. Ông này còn nói cái gì nhiều tí chẳng. Nhờ tí nữa mà. Tôi về đây tôi về đây tôi phải lấy hắc tín hay cái gì ấy cho đội trưởng. Với bọn này nó định chế thuốc nổ hay pháo, việc để lại cướp thì You look terrible. I'm looking for some pitch for Talmberg. Already? What happened to the last lot we I don't know, and it doesn't matter. I do. I had a buyer lined up, but it's been a while since he showed his face. What do you need? Talmberg. Thank you. Good luck, then. Ngon. Về báo thôi. Cứ đi theo cái lòng. Ôi, mày vai cẩn chịu. Cứ đi theo men cái đường dòng sông này là tới chỗ công đội trưởng rồi. Còn có trại cướp ở đây nữa cả. Thôi. Giờ này tao không rảnh nhé. Rảnh là bọn mày xác định rồi. Tao phải đi cứu phu nhân Stephanie đấy. Cô là bọn cướp nó lộng hành nữa kìa. Trại vây quanh khu trại đấy. Trường ở đâu nhỉ? As soon as the trebuchet's ready, we'll see some action. Trường đâu rồi Khanh ơi?
Đây. I pray to God we do. Mẹ, ông còn đi ra đằng sau cái chơi vậy. How goes it, Sir Bernard? How goes it? We're sitting here under the castle, and all day long there's folks hewing stones. My ears are ringing as if I've been struck on the head, which is just how I feel. I felt that way too since the night of... That went horribly wrong. How are the men They're a rabble. The out-of-towners are desperate to go home. And the locals, they've got nowhere else to go. So they're just generally complaining. Are they causing trouble? No trouble as such. It's true I've caught a few of them asleep on their watch. Well, there might be a simpler solution. But then you'd have an injured soldier. It occurred to me a herbal potion might do the trick. I never heard of any wives' quackery helping troop. What is... I'll be with you. Mẹ thề của tôi rất thì hiểu được. Vậy xây cái kia thì không làm, mày cứ đi làm mấy cái vụ đéo như này. Ảo thật đấy. Xây cái bạch đá lên chiếm lại cái thành đi. Chạy cái này đi. Đéo đi. Chả hiểu giúp ích được cái gì không chứ. Ngủ cái thay nhau mà ngủ rồi mấy ông này quá. Chạm. Không cần đâu à. Good day to you. The charcoal burn. Well, you can stop worrying. Good. Good luck to you. We failed to get inside twice, even when the moment of surprise. Giờ tôi phải đi vào trong để tìm một bà để bán thuốc à, chế thuốc chống buồn ngủ. Vô. Cái này mình tập hợp hết tất cả về bọn cái map này mất. Từ mục sư này, thầy thuốc này, rồi cái bà chế linh tinh này. Trực tập hết. Kiểu đây chắc khi là trận chiến cuối cùng rồi chứ không làm gì mà căng đấy. Jesus Christ. Mong là bà này sẽ giúp. The troops are falling asleep on guard duty. There's a recipe I know. I could brew. No, I need enough for a whole bloody encampment. Actually, for 3 camps. That much? It would take me a week just to pick the herbs for. I'm trying to run a siege. Have it your way, but without your help, it'll take till Christmas. If you change your mind, come back here and I'll tell you what I need. God be with you. Phải lộ lại. Đi. I was at the Egypt Women's Sabbath. How did it turn out? The women were making such a ruckus, the woodcutters took them for witches and burst in on them. They meant to kill them. Killed them? Good luck then. Được rồi, nhặt thảo mộc cho. I need something to keep... I do know of a concoction. No, I need someone who will do it for me. I'm sorry, but I'm not a miracle worker. I can only sell you what I have. I need something to keep... I do know of a concoction to ward off sleep. I can teach you how to make it if you like.
but I need enough for at least 100. I can't help you with that. You'll have to brew up a bit at a time. That'll be very helpful. God bless. Rồi sao? Chế kiểu gì? Mày đéo cần làm. Không cần phải chạy mấy cái nhiệm vụ này đâu, quên mất. Đéo đọc đậu cứ đợi xây cái máy bắn đá xong là được, không cần phải làm cái này. Để tôi lên trên này tôi đợi máy bắn đá đó. Tạm dừng nha anh em, cho đến khi nào máy bắn đá làm xong. Ảnh này là chú làm bao tiền đây?
Ôi dồi ôi. Từ ngày đến giờ là tôi không quay à. Easy, easy. Đây là quân tiếp viện của bọn là trọng tay nhé. Bây giờ chúng ta có nhiệm vụ là phải cử và tiêu diệt bọn này để xây một chuyến máy bắn đá. Not yet. Tiếp viện mà đồng đi. Just a little longer. Tổng cất cao quân máy phục này. Easy. Chúng động quá. They were expecting us. Guard, to the left! And the rest, come with me! We'll fight the bastards! At them! Charge! Ride those horsens into the dirt! gì. Here's their leader. What?
Oh, now the pup shows his teeth. Bắt được thằng Istvan, đầu you say? của bọn tiếp viện này à? Not Sir Istvan or Lord Toth? Just how intimate are the two of you? Ôi đi, mẹ hai thằng. I know him. He's Eric, Toth's captain and right-hand man. Finally, some good news. Shackle him and guard him closely. Those bastards want to destroy our trebuchet. Phải lại dưỡng đông kích tây rồi. Phá cái gì nhỉ? Phá cái máy bắn đá. Toàn ăn quả dương đông kích tây, nhưng mà nói chung là cũng không thể làm khác được, tại vì nếu mà không tiêu diệt cái bọn tiếp viện này thì nó đến được thì hội quân là thôi, mình cũng toàn. Tôi bỏ cái kiếm trước nhỉ, cho nhìn thấy mẹ gì. Chạy về chỗ cũ, bảo vệ máy bắn đá. Tôi làm thêm liều với đấy. Nó tăng lại đầy máu. Nhà nghiên Khanh ơi, quả này bị phá hủy máy bắn đá như rồi, coi như là mình đi ngựa cho nhanh. Đi bộ bao nhiêu lâu? Đâu rồi? Bọn kia đâu? Bọn kia đâu? Thằng Capon này một mình ở đây này, vậy hai thằng ở đây bảo vệ máy bắn đá. Vậy không chém được chúng tao đâu, làm gì có cửa. Ây da. Đau đấy. Au. Capon ơi, Capon cứu. Thằng nào nhỉ? Đây. Mày. Chém một chút tới kìa. Rồi. Còn thằng nào nữa? Kinh
phải được. Nó cũng có mấy thằng để đánh úp thôi. Chưa có sự tin cùng tiểu sẽ đến được cái món tiếp viện. Well, the damage isn't too serious. So we can shoot. Not just yet. Sir, what are we waiting for? You've heard his threats, Robard. Do you want him to kill Radzik and my wife? We have to consider all our options. And it would be a shame to destroy the castle, too. But how do we get that rat out of there? Sir, I might have a solution. What about exchanging hostages? Trao đổi con tin. He was the captain at Vranyik, and he brought Istvan's reinforcements here. He seems to be on very intimate terms with Toth. He might be able to tell us something. He might even be as valuable to his lord as Lady Stephanie and my father are to us. You're your father's son, by God. You're a godsend, lad. You're right. We'll interrogate this whore son, and then decide what to do next. Come to my tent when you've rested. Thì ra 12 thằng này là thằng cay rồi. Bắt ngay được thằng này đã có con tin để đổi rồi. I hear there's some new master helping. Start talking. Siege engineer, and a good thing. The Lord be praised. I won't building war engines is a different kettle of fish. Sir, I met. Goodbye. Well now, Eric. It is Eric, isn't it? Looks like the boot's on the other foot this time, doesn't it? Fuck you. You need to change your tone. If you start being nice, you might just come out of this alive. So now I'll ask you a few... Who is this Toth? He's an orphan, same as me. The Turks killed his parents, so he started killing Turks. Sigismund needed men like that, so Istvan ended up in his service. Who does he take his orders? Are you stupid? He works for Sigismund. How many men does he have in the castle? How should I know? There were nearly 70 of us at the beginning, but there's probably not even half left. But that's still more than there ever were in that castle. What is he after? Are you really that clueless? To destroy Wenceslas's allies. You... Listen to me. Do you take him for a fool? Do you really think he'd give up the only thing he has that stop... You better pray he will, for your own sake. Because once we attack, you'll be worthless to us. And what do you suppose will happen to a worthless... How did you... What's that got to do with it? I won't waste any more time. I don't need to save myself. Istvan will save me. And he'll kill every last one of you. Why should he save you? He'll sacrifice you, just like everyone in Vranyik and Pribyslavitz. You're nothing but a You don't know anything. He'll come for me, and anyone... Now I'm curious. Why would he care that much about you? Could it be your... You'd never understand. For a while there, I thought we'd get nothing out of him. But in the end, he spilled his guts. Anyway, it's clear that young fellow is no ordinary brigand. And he believes Toth cares about him. We'll just have to see if the bastard cares as much about him. I could do with a bite to eat. Oldivish, I think the time has come to find out just how much Toth values our hostage.
Do you want to parley with him yourself? I think I'll leave that to you, Hamish. So be it. I'll do my utmost. Bring the hostage below the battlements. Đây. Xem mày phản ứng của thằng kia như nào đây. Sir Istvan! What is it? Did our neighbourly visit catch you unprepared? A little, but we've settled in nicely. And this fellow is enjoying our company so much, we simply can't get rid of him. It seems we are in similar situations. Perhaps it's time to send our respective guests home. Not a chance. Do you take me for a fucking fool? Be warned. If anything happens to Eric, I'll let every manjack here have his way with this bitch, and I'll dice Kobila into goulash meat. Nobly spoken, your grace. But for all I know, you may have done that already. Divish, I'm sorry. Em xin lỗi. Greetings, friends. Fear not, Lord Toth is treating us like royalty. They're unharmed, as you can see. But don't try any tricks, or they won't be for long, Hanush. It seems your lord doesn't place any great value in you, boy. Go to hell. I'm sorry. It looks like it's not going to be that easy. Well, at least we know they're alive. I didn't expect much of it anyway. He won't harm them as long as we have this fellow. Well, friends, what do you suggest? I'd say we have no choice but to attack. It's a great risk, Robard, with Stephanie and Radzig inside. I know how you feel, sir, but Toth is no fool. They are his last safeguard. He will do nothing to harm them until he is sure of victory. Would you be saying that if it were your wife inside? Or your father? Well, let me point out that we have no choice anyway. We don't have enough supplies to keep men here for weeks, while gangs of brigands and Sigismund's army roam the countryside. Toth won't agree to an exchange, and even if he did, we'd have to let him go. With all his men, he'd be a thorn in our sides till Judgment Day. Sir, a message has arrived. Oh, what is it? Margrave Jobst is approaching with his retinue and wants to speak with you. Jobst, you say? All right. What is he doing here? Sốt là thằng nào đây? Biết đâu nhỉ? Đi vào ông kia tận giữa hiện. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Ông ra đây làm cái đéo này. À thì trái ông bên kia. I'm glad. At your service, sir. I'm about to give the order to bombard Talmud. And since it's mainly thanks to you that we still have a trebuchet, I think you should have the... Ông thì muốn cho tôi mẹ thử mấy thằng đá chứ. I'll be delighted. To smash my castle? I can't say I share your enthusiasm. Sorry, sir. I didn't mean it like that. There's nothing to it. The men will load the trebuchet. All you... Well, I suppose I could manage... Then, take care now. Nhiệt tình quá ông bị ông viên nói á. God be with you. There was... That's how it goes in war. But God stood by us. And in the end... Well, they're up to... Because you... Take care. Ah. Thôi con này nạp đạn. Số thời là khác tới rồi. What the... Mấy này nạp lâu đấy. The Lord be praised. Master Fa... Much better now that I have Master Kaiser to help me. Although, to be quite honest... Next time round, you'll be the... God be with you. Đây rồi. Lửa đá vào. Con em bê hồ. À, thằng này tự ra bể à? Ôi dồi, bể kiểu gì đây? À, thì là cho đây. À, rồi lăn qua. Ôi, bọn này được siêu nhỉ. Nhặt được mấy cái này luôn à. Ồ, con này. Không biết có chúng được bắn không? Divish said... Sir... Sir Divish said you tell me what happens... Aye. We're going to watch... That's all? For a few days, at least. So if you have anything to attend to, now's the time. God be with you. Hôm nay phải đợi, bảo đợi mấy ngày nữa mới đánh nhỉ?
Is something the matter? A few of them have taken to their heels. If they stop in Kuttenberg, I'll be glad enough. But I fear they may have other plans. If those were the best of Istvan's men, they could be lurking in the woods. They'll probably wait to attack. I'm here. Can't you see we're still bombarding? You can't... Phải đợi 2 ngày nữa. Ôi, đi ngủ 2 ngày. Bây giờ còn sớm á. Đợi đi ngủ. Tôi đợi đến 2 ngày nhé. He's a stubborn bastard. All right, when do we start? There's no reason to wait. Are you really ready? If you need to rest or anything, we can still wait. You won't have another chance until we've won the day. I'm ready. Glad. We're going to attack on 2 fronts. The north gate and the west wall, which will scale with ladders. The attack will be split into different stages. Taking the outer walls, the inner bailey, and finally the core of the castle and the tower. How are we going to... We'll try to do as much damage as we can with the trebuchet first. Keyser claims he can even hit it directly. Even if that's... Portcullis? I think I've heard... I'll help. And as God is my witness, we will kick... A village lad and an old soldier? Istvan must be shaking in his boots. Just one last thing, though. No matter how good the plan is, something always gets fucked up. Keep your eyes open and take advantage of every chance. Help your comrades and don't go rushing in where you're out. We have to take the castle gradually, one position after. I'll remember that. Good luck to you. Good luck to you, old soldier. Hậu đả theo thắng cái việc thì vào chỗ đông người. Tại hạn giảm chất đấy. Rồi, công thuốc. Mày sẽ trả giá. Sẽ bắn chúng không? Bắn chúng cái chỗ. Mình thiết kế mà bắn chuẩn nhỉ. Bắt lậu thế nhanh mày đang tinh thần đang lên đợi lâu ngoài cái trường Được con này tôi đi móc hậu à? Lại treo thành rồi, không sao. Sẽ phải và ngài đã dứt tôi thử thị. Cho tao lên chưa? Thằng nào lên trước đi? Thằng nào lên trước đi? Lên trước đi. Đúng rồi, lên trước đi. Đây. Còn nếu bị ngã xuống này à? Có một thằng lên trước chỉ của tiền phòng. Mình là chỉ huy như vậy. Chỉ huy lên trước họ hẹo thì thôi. Còn nhiều gì để nói nữa.
Rồi nó chấn con chưa? Chồng đấy. Đứng đằng sau núp sau rồi. Để tôi chạy mau. Cho đúng mặt nạ. And now from the south! We'll charge them from the rear! Tôi ổn đấy, chắc chiến được rồi. Đấy rồi, cũng vào được trong tay. Người thân đoàn tụ rồi. Cuối cùng đoàn tụ. Sir, we should give the order. Let's see if Istvan Toth can worm his way out of this one. Don't tempt fate, Hamish. Istvan! It's over! Sir, we're all noblemen here. All bound by honor. I give you my word as a knight and Sir Edric, and you may leave the castle with your men and go on your way unharmed. And just how far will we get? What good will it do me if your men attack us in the woods instead of here? If you give me your word of honor that you will leave and never return, I promise you safe passage to the boundary of this fiefdom.
happens after that is up to you and the will of God Almighty. Very well then, but I want a small safeguard. I'll give you her ladyship, but Radzig comes with me. I'll release him in Skalitz. Out of the question! Is our word not good enough for you? Is mine not good enough for you? I swear I'll release him when I get to a safe distance. I'll go with him, Hanush. Let the Lady Stephanie have her freedom now. Father! Don't worry, son. I trust Lord Toth's self-interest more than his word. He wouldn't be fool enough to harm me. If you're certain, Radzig. Prepare horses and supplies, and tell your men to... So, are you really going to let them go? Here she is, as I promised. My apologies for keeping you from your father, but you'll see each other soon enough. Chơi vẫn phải thả cái đi không kiểu gì kiểu tập kiểu sợ quấn này nó sẽ biết con tin thì thế nào đây được What should I say to him? Don't worry. It'll come to you. You'll see. Well, I just hope he'll be there. Yeah. Alive. What will you do now? Not long ago, I only made plans 3 days ahead at most. Maybe I really could do something for Rattay and its people. Something really big. But there'll be plenty of time for that later. Yeah. The way you found Tom, sneaking running all on your own. Well, what I mean is, hats off to you, Hal. You wouldn't catch me doing that. Truth is, I didn't think much about it. I just felt I had to do it. What do you think? Will Toth keep his word? He's a noble, right? Yes. So am I. So Radzig will be there. This is quite a turnaround, isn't it? What do you mean? How long have we known each other? A few weeks? Something like that. Before that, I was chasing wenches around Rattay and you were digging turnips. And now look at us. A pair of veterans. Thời trước tôi còn đi bộ There's no sign of them. Move on. Ishvan kept his word, sir. Not half as glad as I am, Your Grace. Well, we kept our word too. And now Toth has had his head start and he's fair game. Which way do they go? To the north, but I would be careful, Sir Hans. Fear not, Your Grace. I have twice as many men as he. Well, I won't keep you any longer. I'm sure the two of you have a lot to say to each other. Let's go! I am. They treated me quite decently. Although they did steal my horse, so I'll have to go back on foot. It looks like it's all over. Not by a long shot. It won't be over until we get this mess cleared up. And catch that bastard. How could we let him go?
Would you rather we killed him? Even if it meant Lady Stephanie and I died too? Of course not. But what was to stop us from killing him after the exchange? Honor? Honor? If the word of honor of a nobleman could not be trusted, then he would never have agreed to the exchange. And where's the honor in abandoning your son? You know how it is. We were young. It happened. And I couldn't marry a commoner. Then your father, Martin, came along and took care of both of you. He knew it. What? That was your father? Certainly. He was a great man. He took you as his own. And always kept an eye on you. Of that you can be sure. I know so little about his past. He told you nothing? Oddly enough, even though you don't have his blood, you're very like him. When he was around your age, he became bored of his trade and set out to see the world. He lived through many adventures, even fought in a war. In a war? Yes, in Poland, I believe. And I don't think he cared much for it. That's why he wanted me to stay at home. He spent some time in Prague, then settled in Kuttenberg. But it seems he quarreled with someone there and finally ended up here. You know the rest. I loved him, but even so, I somehow always had a feeling I didn't quite fit in. It was in your blood, I suppose. Đẹp. Cái này nói cái gì cũng đúng luôn. I lost the one thing I had left from him. Your sword. Ah. The sword. It's not my sword. It's yours. For a moment there, it was so near, yet so far. Oh, well, it can't be helped. It was almost within my grasp, but just then I had something else on my mind. Well, I think we may yet have a chance to get it back. This business with Toth is not yet over, unfortunately. Those are noble intentions, son. But don't forget there are other things in this world that are worth living for. Blue skies overhead, green grass underfoot, beautiful girls, good wine, a few good friends, and a fine steed under your backside. Those are things worth living for. Though I can't deny that swine who killed your mother must pay for what he did. But it's better not to dwell too much on that at the cost of those other things. On the subject of steeds, I think we'll have to ride like the Knights Templar. How's that? 2 up. One day I'll tell you how they got their seal. You can take the front. Hai người cưới chung con ngựa. It's like I always imagined it would be, teaching my boy to ride. Although it would be better if you were a little smaller. My word, it's all go today, isn't it? I wonder who this is. I think I know. It's Margrave Jobst. The king's cousin? I wonder what he wants. I guess we'll find out soon enough. Anh họ nhà vua. Bình động không. Tục ở nhà. Nói chung là game thì nó vẫn cho mình một cái kết mở là sẽ có phần mới, phần 2 rồi. Thì chúng ta sẽ phải đi tìm được cái thanh kiếm và giết được cái thằng Ivan đấy. Kết thúc series game này rồi. Hẹn anh em đến game sau nhé. Bye bye. Tôi để đây cho anh em xem nốt nhé. You're doing well,
Son? Father? Come now. You know whose side you. That doesn't matter now. I miss you, Amar. As for the sword, it's just a thing. You didn't want me fighting. Oh, don't go. No. What on earth were you dreaming about? I couldn't wake you, and it's well past dawn. Sir Radzig wants you at the upper castle. The lords are in council with Jobst. Right. I'll go straight away. Ah, Hal. Are you going to the meeting with Margrave Jobst as well? I am. What about Istvan? I assume... That we didn't catch him? No. Because if we had, you'd be the first one to know. My lords, Christ's blessings on you all. And on you, Lord Capon. And this is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Radzig. It came as a bit of a surprise to young Henry, too. That I cannot deny. And I have always stated my How position they plainly. change, Your But Grace. times have there is changed. one thing on which we undoubtedly concur. That King Wenceslas, unfortunately... Actually, it makes sense when you think about it. Sigismund wanted to re-establish the power of the whole House of Wenceslas win the imperial crown. In return, his brother would help him become the king of the Romans, and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him. So he abducted him and your brother Prokop too, if I heard correctly. Correct. The simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslas's faults, we have no one else. I have Every negotiated day an he is alliance losing the ground with the under Hungarian his bishops, and that's the why I Polish, need your help and of too. course the Czech nobility, against Sigismund. What kind of help, though? Sigismund has a massive army, and Rosenberg, Berghoff, and Prague are behind him. Do you have an army you could face him with? But that's not what I mean at all. There's been a revolt against Sigismund in Hungary, partly due to my efforts. And now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown, which is a very risky enterprise, or hold on to the Hungarian one. He can't have both. And we have to put a stop to this your arms fold. I expect it would be best to write it in your name as Lord of Life. Quite so, Margaret. What exactly am I to write? So, it looks like you're off. Yes, I can't wait. I don't want to dampen your spirits, my boy, but watch out. These are evil times, and who knows what can happen along the way. Not to mention that Berghoff is no saint. Don't. I know. You've shown you can fend for yourself, but do take care. You'll be traveling as Lord Capon's bodyguard. You'll be there to make sure nothing untoward happens to him. Keep your eyes peeled and your ears wide open. What Berghoff tells you is one thing, but what you see may be quite another. Rest assured.
And don't get embroiled in anything else. Just hand over the letter, hear out his reply, and return. Yes. Very well. Bergov is at Trotsky Castle. I think you'll find it quite an eye-opener. It's 3 days' ride from... I'm getting... The Luxembourgs have ruled the Empire and Bohemia for almost 100 years now. Emperor Charles brought this land to prominence. When he was in power, things had never been so good. Wenceslas and Sigismund are his sons, but by different mothers. Jobst and Prokop are their cousins. They were entrusted with governing Moravia. But instead, they've been in a bitter armed feud for years, and now Sigismund's fallen out with Wenceslas. Wenceslas also had another brother, the youngest, John of Görlitz, who was most probably poisoned. They seem like a hot-blooded lot. It's hard to keep up with their affairs, since they tend to change their alliance. I'm a bit concerned so many people... Well, there's no straightforward answer to that question. He certainly makes a great hunter, but he can be very fiery and impetuous when things don't go how he'd like them. You can't just abscond. That's about all. Very well. Take... So what do you think of it all, Sir Divish? I think I don't know what to think. If I didn't know anything about Yat, I'd say he's right, absolutely truthful. But I've heard too much about him already. Chúng tóm tắt của cái game này là tranh giành quyền lực của hai anh em rồi. I believe we have written it well, gentlemen. Without a doubt. No one could deduce from this whether we are Sigismund's allies or foes. I must travel back to Brno now, but soon I will go to Brandenburg and I will stop here on the way back. By then, Sir Capon should be back and we can discuss how to proceed. Right. Before you leave, my lord, there is one thing that gives me no rest. Why did Sigismund come as a foe? It makes no sense. If I may, sir, I think I can explain. Oh, please enlighten us, young sir. I live not far from Hungary, where Sigismund reigns. It is a savage country, and the constant war with the Turks has hardened the people. They need a monarch with an iron hand. So when Sigismund felt the wind of revolt, he reacted as he would at home. Only what works on the Hungarian nobles does not work here in Bohemia. Bringing order is one thing, but slaughtering and pillaging with all... My lords, how's the letter coming along? It's done. Then we can be on our way. Now remember what we said, boy. All you have to do is deliver the letter, listen to the answer, and come back here. Don't provoke Berghoff in any... Mày phải đánh số cho hai thằng trẻ con phải đi. Hai thằng trẻ đi, chúng bạn đã hoàn thành cuộc chuyện và nếu muốn, bạn vẫn có thể bắt tay vào nhiệm vụ phụ và hoạt động. Rồi đi theo Capon rồi. Đi theo Capon. Well, if it isn't the world-renowned victor of the Rat-Eye tournament... Are you wishing you'd stayed home at Rat-Eye instead of joining in our nighttime venture? You must be joking. I haven't had so much fun since... actually... Really? Despite being wounded? Actually, you missed the best part. When I was hauling you like a sack of grain to the battlements dead to the world. It can't have been that much fun if I fell asleep. But you might have handled me a bit more gently. I'm black and blue all over. Oh, all right then. Next time I'll just leave you to Istvan's tender mercy. Nonsense. What would you do without me? Still, thank you for hauling... Anything for you, my lord. God be with you. Look at... Hey!
So, can we set off now, Hen? Of course. So, to horse! So, how is life as a highborn bastard? I'm getting used to it. What about Rodzig? Has he accounted for not owning up to you the whole time? He explained it. All will be well, I think. Glad to hear it. It's far more acceptable for a nobleman to befriend a noble bastard than a blacksmith's son. Mind you, don't come to blows with a blacksmith, my young lord. What do you think about Sir Jobst and his plan? Well, I admit all the scheming has me a little lost. I thought Sigismund was the devil, Wenceslas a martyr, those on his side the heroes, and those against him the villains. I believed we'd rescue the king and all would be well again, but now it looks a lot more complicated. Yeah, exactly. I didn't expect the noble lords to be as noble as the angels, but I hadn't expected such a sewer. They behave like children. I can't fathom how after all this backstabbing they're somehow still on speaking terms. I don't know either. Beggar's belief. Did you know that King Wenceslas is such a feckless drunkard? Not really. And to be honest, I'm not sure I wanted to know. I slept better, believing my fate was watched over by a wise and powerful monarch. So did I. What a dismal world when you can't keep trust in your own king. On the other hand, times were better with him here than with him gone. Isn't that the truth? What do you think of Sigismund? If I were him, I'd have had enough of my brother even sooner. But he's a monster. Look at what those hordes of his are getting up to here. What he did in Skalitz. True enough. On the other hand, if Wenceslas and Prokop hadn't double-crossed him, none of this would have happened. No one forced him to burn Skalitz. That's a fact. But he couldn't let them shit all over him either. Not that I'm defending him. He's a weasel. No doubt about that. Do you know anything about Prokop? Sir Hanush can tell you a thing or two about him. Why? Last winter, a certain Sir Jan Sokol of Lamberg, a well-known knight, or robber baron to some, tried to occupy the city of Iglau, which was on the orders of none other than Prokop. And what has that got to do with Hanush? Well, he was there with him. Of course, that's not something to brag about in front of Jobst. And what was it all about? They wanted to occupy a city that was on the side of the League of Lords, but despite there being several hundred strong, they didn't take it. For one thing, they couldn't get past the Iglau women, with their pitchforks and cauldrons of hot water. I would never have thought of Sir Hanush as such a rebel. And have you heard anything about Rupert of the Palatinate? A little. He can't manage even to wrest power from a king who doesn't much care for ruling and isn't fighting back. That doesn't seem like a man who has what it takes to rule. And that's all I need to know. And that Berghoff we're going to see, do you know anything about him? I haven't heard much good about him, but I have a feeling that some other nobles are quite in awe of him. And his castle is apparently quite impressive. I'll be interested to see for myself. And what about the League of Lords? Wealthy, pompous. The king doesn't seem to like them much.
He's chosen to let the lesser ranks of the nobility into his circle, men like your father. I admit I don't blame him one bit. But the lords weren't happy about their lost influence, so they put their foot down. If I were Wenceslas, I'd have let them hang after they abducted me the first time. But he gave them seats at the provincial council? Little wonder they're back at their old tricks. Yeah. Yeah. Oh. How about it, Henry? Can we go? Are you ready for this? Of course. At last I'll get to see more of the country and have a bit of an outing. Quite. Let's get to it then. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. We're helping to save the king. Instead of saving his drunken majesty, I'd rather find that whoreson who murdered my parents, get the sword back from him, and skewer him with it. Cheer up, Henry. I have a feeling you'll get your chance one day, and it won't be long in coming. Forward, men! Audentes fortuna juvat!